Nag-ikot-ikot ako dyan, guys. Yan. Traditional dito ng India yan. Nag-ikot-ikot ako na. O, diba? Ang dami. Hello? Ikot-ikot. Nakakahilo. Ang dami-dami, guys. So, tradition ng India. Yan siya. See you in upload. Lahat dyan nag-ganon. Kaya ginawa ko din yan kasi nano ako ng yanan ko, guys. मूली देना भैया देंगे भाई 2 दियो 20 1 का ले भाई 2 देना है